Middle East khou Israel Iran US Kaniu hai ri subam metong kathai ri subam metong impact effect ti hai aniu tung kitchen khou kakap na gongbam thai aniu tung locality village aniu tung country ko hai aniu tung gari aniu tung dukan aniu tung ram kaguai na ko hai metong thai metong impact metong effect hai guang thai asai tung video tho Middle East ko ri subam khorina India ko hai tabui thiak khau impact guang bo tabui thiak khau effect guang bo tametong video we kuma asai dawluan hai PM rina announce we tabamita aniu chu we COVID-19 kongsong tat metong lockdown India ko hai gongdat puni the tuna tikitu mi hai fake news day mi hai rumors day tametong ta ai news ko pa we ngai te kumi tu tai Middle East ko ri su corona India ko impact guang mai India ko effect guang mai tong number 1 to energy sector ko energy sector sai tui tai anu thai crude oil sameto petroleum hai India ko na nai biu ma khe India ko hai petroleum 100% ko ti hai only 10% du kai na India ko hai phungpa twa sami kyu thu sumpa twa mi ruina India kang kage nai mi gwai hai sinsu biu ma khe ko bujeng korina mi kai rom tong country korina import su pita di the sami kyu thu phungwang pita di the India ko aniu kage nai mi gwai sinsu khang number 1 ko hai India hai import su mai tong country hai Gulf tong country ye sami kyu thu Middle East tong country ataw ri subam puibam ko tai tikitu Middle East korina India ko phungwang nimi hai tapui bam ko phungkan pani cho tapi gan ko ataw Iran ruina thingba mitong duipui tapui cho tapi gan ko Strait of Hormuz Persian Gulf ko nai mai kuma India tong hi to tita de drani tai announce ko meta ai hai king taw lo de China Russia Pakistan Iraq India Kaniu ta thu free suna titat puni de tuna tikitu normal suna tho gwangam makhe delay hai peina su the kuma second korina India hai to boitoin korina petroleum samitu crude oil tung thoudui phungwang chot pigen ko Russia ko second to third to bochot pigen ko US rina tikitu mitung crude oil hai India ko hai phungwang choi makhe mitung petroleum hai India ko phungwang choi makhe tuitai tebui su tina India ko hai problem nai bam tuang to pigen ko hai number 1 ko thu aniu hai gari thobam mai plane thobam mai kerosene diesel petrol ramitai liquefied petroleum gas aniu namgan swang ko sin subam tung gas cylinder bung teni haina magai CNG ramitai plane thau mai tuang industry ko aju sin subam mai gari seng ko sin subam mai kagwai na hai thokai trina kasyam patung cho to bigen ko hai petroleum korina kasyam patung sin ne miti hai crude oil tunani ka we mitung crude oil korina sumpatung sin de refinery industry ko hai chap chana refine chu ta tongni tikitu mitung crude oil kyu thokai trina lagwang tung cho ta bigen ko wai ataw ri subam puibam Middle East khau kadai suna second Russia third US korina phungwang tung the tikitu problem kyu ataw Middle East khau ri subam te hekuma thoudui hai ti phungwang chui ri makhe kuma country babai trina crude oil hai direct India ko phungwang mi gwai mi hai refine su bigen korina petroleum korina sametu crude oil korina petrol hai sumpat pani kerosene hai sumpat pani petrol sumpat pani diesel sumpat pani hai korina LPG sumpat pani bitumen sumpat pani kuma airplane tung jet tung fuel aju hai sumpat pani hai the US korina Russia korina Middle East ko direct lagwang mai tuang petroleum tho direct kai sin su no mage mai tong raw materials suna lagwang miti hai India ko hai refine sudani tuang industry ko hai Russia ko Middle East ko US ko kaniu hai sumloi na lagwang no tungde tabo suna sumloi na lagwang mang tuang tupui gan ko hai sumpat metho India hai su thai the mai tho ekuma metong sumpat metong process ko hai munsai aju hai employment samito job tan tie to na sai na lex kai te komi tu tai tan ti khang jang roina ramitai employment create so kang employment generate so kang sami ki thu munsai aju ta tan ti na sen pham tinai khang roina India ko sumno kho to na India ko hai som to nge Russia trina Middle East trina US trina lagwang mai tuang petroleum thoudui aju kaniu bam do sumtang na direct lagwang e tuitai India ko hai tan ma khe kaniu tung tan hai lex hai mani tung chi ko me tuitai kaniu hai jobless gwa ne tuang mansai aju
kumai tuitai tebui suna Middle East kau Iran US Israel Kaniu hai ri su puijang ko hai India ko hai thoudui tung problem kadai suna crude oil samito petroleum tung problem tebui suna naibam tung so hai the first kutu Strait of Hormuz mitung ri su kurina close su tina or tita chuira tita timangna plus kungliang mitu thoudui manai kungku tung ni barrel akai kuwai $100 dugai ku tuang ta kamega go 75 80 dugai na bam tung dina akla do sa ken komna petroleum ka siam kang kerosene ka siam kang diesel ka siam pai kang hai te pui ka genai bo te bigan ko petroleum ka genai petroleum kong ka ne tu tai he kuma petrol ke kerosene ramitai diesel ramitai LPG ka guai na anyo taw gas sun su ba mitung napsuang ko ni he guai he kungam ta kani thina si kung pila la di e anyway sinsu bigan ko ai kona alak ni tungsi kalam tho kadai suna 60% dugai hai import su bami hai chamito India ko phungwang bami hai mai tong Middle East khoroina Strait of Hormuz hai thukana gai the ko mai tuite ataw tu petroleum tong gang mai petroleum tong kana mi hai next list by list kai jaw ko number 1 ko tho petrol mi tung petrol hai tebui tun chinsu cho to bigan ko hai gari thau minon thaye motorcycles ko chinsu way hai kuma cars ko chinsu way hai na ram ge generator anyo mai gang mapugan ko hai chinsu mai tung generator deni kuma gari makhan aju ko ni mi tung petrol hai chinsu wina mi hai thukai turina ka sam patung cho petroleum korina sumpa tunge petroleum korina sumpa bigan ko hai petrol na pat makhe diesel papani kerosene papani LPG papani kuma asai ting me ka gai center ruina petroleum kurina petrol sumpa bigan ko wai or diesel sumpa bigan ko wai anyo hai tax la ni tho makhe haidida hai kuma anyo thailau nimirina India ko wai puat kasyam papigan ko any puat kasyam papigan ko wai gari kasyam pabam noi pheiban kasyam pabam noi ramgitai na puang kazai kasyam pabam noi ramitai petroleum korina petrol sumpat babno way kerosene sumpat babno way ram ka guai na factory korina manufacturing industry korina kasyam pa may puat guai ko hai government hai tax lai mitai excise duty tuna kawai hai ko bujeng korina asai dolwan petrol kasyam pa bigan ko hai liter akai ko hai lupa lu ko thom bu la ba miti hai lupa ka thom na la lau pani the hai dida hai ko ma diesel hai petrol akhat kasyam pa bigan ko hai lupa lu laba meti hai at sidauran tho lupa siki na sina la ni tho make haidida kalam tho company ruina riuba mai tong thoudui petroleum tong thoudui bungda ai me akhat ko hai US tong dollar lupa phaikhat hiante haidida takame gang tho 70 to 80 rupees 70 to 80 dollar na bam dongina barrel da ai me tong kau kumbijeng korina aniu ka sia mai tho paina man the aniu sum pa mi tung industry tho company tho paina man the zonda mi tho kaman kaling zwan hai kum bijeng korina hai ta government thai bijeng korina tax sai la ni tho makhe hai the la bam sina lupa ka thom dogai na khangdi the hai dida hai aniu wai thai law ni me roina bazar ko na ba mai tong phoret bam no we na puang bam no we petrol bam no we diesel bam no we lamitai LPG liquefied petroleum gas bam no we gari bam no we kan di kun padai ko na ba mai puat guai ya kaman irau ding zo buk ni nai bam no we mi tung puat guai tung man hai tabui thak fix su tung zo to be gan ko hai factors de ban nai de kalam akhana kona magai ko ma mai hai pai na explain su kang nai tikatu government side korina kanai nai tabui zo to be gan ko hai number 1 go to ram puat ka sam pa be gan ko hai la mi tung tax excise duty hai government mi tung tax lagai ye tuitai ram man nai kung puni mi tung tax ra ra we tuitai ram man nai huang puni hai ko ma sai dalwan hai petrol le diesel ko hai mi tung excise duty hai la ra puni te kan sak tu zero kai ke the diesel ko ko mai hai ko ma khadurina government rina anu rina poi ka sam pam bitung poi ko hai subsidy gaye tu te ramman hai huang pani hai kuma petrol le diesel ko hai asai dolwan government rina subsidy hai tiku gande me ka ba ki tu pon man hai huang pan the tu na sa tung te tikitu tabui thia ko hai pon man go hai fix su tung so to me tung video to separate suna 10-15 minutes to gailana ka sam da pani asai to khorna ngalaw ko kuma asai dolon hai government rina petrol le diesel ka sam pa bigan ko hai excise duty tubu suna lagan tong cho kuma subsidy tubu suna tigai thau tong cho to bigan ko hai number 1 ko to company rina
มันก็ไม่ต้องอาจุที่ให้แต่ restore สู่กงให้กุมา last กูให้ petrol เล่คราดเราสักกันกุมา diesel ตรงมันให้ที่ห่วงไกลกันไกลที่กุมิติแต่อัตราไว้ petroleum กรณีสามีตัว crude oil กรณีกิจสัมปไม่ตวง diesel มีตรง diesel นี้ตัวบุยกรณีกิจสัมปต้องโจ crude oil ทุกไกลตัวนี้พุ่งกวางตวง middle east ตัวนี้พุ่งกวางตวง Russia กรณีพุ่งกวางตวง US แต่ไม่แต่อินเดียคนนี้ก็ติดนะกิจสัมปเลยมีให้ชินสูมีให้ตัวบุยตัวชินสูโจทย์ไปกันกูไว้ truck ตรงเท้าโดยกูชินสูเทบัสอาจุกูชินสูเท tractor สามีกิทูเล่าหน่วยมีตรงการีกูไม่กูชินสูเทให้นั่นแหละมันก็ commercial ตรง vehicleก็จะกูไว้ไม่ตรง diesel ให้ชินสูเท diesel ออกตัวตัวไม่ตัวนี้ให้ตัวนี้ชินสูเทให้นั่นแหละมันก็ตัวบุยโจทย์ไปกันกูไว้ railways กูชินสูเวตัวนั้นใช่ไม่ตรง petrol ไม่ตรง diesel ให้นั่นแหละมันก็ไม่จินได้ไม่เขาindustry เขาเราไม่กี่แต่ hospitals เขาก็ให้กูงานชินสูเวให้กูมา mining ช่วยไปกันกูไว้ชินสูเวให้นั่นแหละมันก็ฮีจะหาได้ไม่เขานี้ชินสูเวกับบัมอาจูก็ชินสูเวให้เถอะตะกี้ทุก crude oil ให้กงเท่าไปยังครูนะพังชีไปยังครูนะไม่ต้องได้เจลมันนี่กงนิมวยเถอะได้เจลมันกงให้ตัวใจ transport มันให้กงนิมวยเถอะ transport มันกงให้ตัวใจรับมันก็ให้กงด้วยกันนี่ดีเถอะไอ้ที่กลุ่มโจทย์ที่กลุ่มโจทย์บาซาก็ให้ Apple ลักขังไก่ไปกันก็ให้ลูกป้าไปคัดช่วยในบ้านไม่ที่ให้ไปไหนที่โอตัวน่ะใส่แต่บุยสูตินโจให้ดีกงบ้านใหม่ตัวไปกันก็ให้Apple จอดไม่ปุยเลยนะตัวบุยสาโจตัวไปกันก็ให้ยูเครนเนี่ยรัสเซียกันในริสูบัมไปเจงคอยนะเท่าโดยมันกงแต่ไม่โต transport มันกงเทกรีมันกงเทพงปัดไปมันกงไปเจงคอยนะไม่อยากปวดนี่กงกูตัวเงี้ยลูกป้าไปคัดช่วยในบ้านไม่ที่ให้ไปไหนที่โอตัวน่ะสากันตรงนี้ให้ดีดาไม่ให้เท่าโดยกงไม่ตรง effect กินอะไร transport สามีคิวทูกบัมขัดด้วยนะกบัมขัดตัวปวดส่วนของพงปัดไม่ได้ transport ตัวนี้ใช่ example สับกันก็ไว้จำเป็นคัสมิลกรีนะมณีปูร์กับพงปัดต่างกันพงปัดไม่ตรงเจงล้วนแต่ transport ตัวนี้ใช่เท่าโดยกงเงี้ยตัวใจไม่ตรง transport มันนี่กงเท transport มันกงเงี้ยตัวใจ profit เจงของเรน่าปวดมันนี่กงมันหนุ่มมันนะกงเทมีก็ไว้เท่าเรียนราโจตัวไปกันก็ไว้ consumer อันนี้ไว้เรียนรานี่ตรงสิมีจำนวนก็มาคราดไอ้สักกันก้มนะ diesel ท0 diesel ตรง excise duty ท0 rupees ที่เทสามีตัวนี้สามีกิตุ diesel ให้ petroleum เขาเรียนสมบัติไปกันก็ไว้ government เรียน tax cut สินะลาลาวนี่ทมาให้ดีด้าที่กิตุ subsidy ทไงเท่าพันเด subsidy สามีตุdiesel ก็สั่งไปไงดูกัน government เรียน encourage สุดเรานะเสียนที่เราไม่ตัวนี้ help สุดเราไม่ตัว subsidy ตัวนั้นใช่ที่กิตุ government เรียนอาศัยดอลลาร์ให้ excise duty ให้ที่เราไก่เทตัวน่ะpetrol มันแต่ไม่ได้ diesel มันตัวหัวมังดาบัมหน่วย same thing บัมหน่วยก็ได้สุดนะตัวอาศัยดอลลาร์ให้ company แต่ industry แต่ help สู้ไม่ตัวงี้ก็มากันนิวรีน่ารำสู้มาแค่ตัวแต่รำมันนี้ก็มาห่วงไก่ได้หน่วยก็มาอาคา petroleum ครุยนะสามีกิทู crude oil ครุยนะก็ฉันบ้ามีตรงเท่าโดยใหญ่แต่บุยโจทย์ไปกันก็ว่า kerosene ให้แต่บุยเขาฉันสู้โจทย์ไปกันก็ให้ plane เขาฉันสู้ได้ aircraft อาจุเขาฉันสู้ได้ให้เถอะให้กูไม่ตัวใจ aircraft อาจุเขาให้ไม่ตรงเท่าโดยสามีทุก kerosene ให้ฉันสู้ตัวใจ plane มันนี่กงปุตตาเท plane ticket มันนี่กงปุตตาดิเทไม่ตรงมันกงให้ตัวใจรำไว้นะกงไก่ปุตตาเทให้มีก็กวยนี่ให้ทุกไก่ตัวโจทย์ไปกันก็ไว้ petroleum ก็ได้ diesel นี่ kerosene นี่ petrol นี่ทุกไก่ตัวโจ petroleum แต่บุยตัวอินนะพงกวางไก่ตรงโจอินเดียก็ให้ตัวไปกันก็ไว้ middle east อัตราริชูบัมปุยบัมก็ได้ก็มาอาคารต่อไว้กงเลี้ยงมีให้กวางแต่บุยโจทย์ไปกันก็ไว้มีจำนวนขังกงเลี้ยงมีให้ liquefied petroleum gas กันทุกไก่ตัวนั้นกวางตรงโจทย์ไปกันก็ไว้ petroleum แต่เราฉันได้สิทุกไก่ตัวนั้น petroleum ตัว Russia ก็นะ Middle East ก็นะ US ก็นะให้ก็มาอินเดียตัว only 10% ตัวไก่ไปได้สามีตัวนี้มีตัว LPG อันนี้กิจการก็ชินสูบไม่ตัวนับกันสองไปกันก็ชินสูบไม่ตัวไม่ตรงมันนี่ก็มันไม่ตรงปวดหนายนะ petroleum ให้กูไงตัวใจ petroleum ให้พงปนุมาไงตัวใจพงปนุบัมสินะจะเรียนเบรมกงตักตรงสิให้เทให้ก็มาก็สั่งในเกี่ยวในไทยไหมนิวใส่จบไม่ละไม่กี่หลังนะนิวcylinderบุ้งขายกล้วยจริงปะได้ให้กล้วยตัวนั้นใส่ใส่ดาวล้วนกับบัมกับกล้วยนี่ก็กล้วยตรงไม้เด้ให้เทอิหร่านกล้วยบอมซ้ำนะบ้าไม่ตีให้อันนี้ตรงกิจการของงานในอีเฟกกวางรับไปกันก็โตอุปายมักตรงนี้ได้ก็มาอาคาตัวเลยนะ petroleum ครูนักสั่งบ้าไม่ปวด compressed natural gas ใช่เด้
compressed natural gas can hai problem nai pin the India ko hai gari ku sin su mi to nge mi hai bus ko ni sin su we auto rickshaw ko ni sin su we taxis azu ko ni sin su we petrol le diesel ma ge tu tai mi tung compressed natural gas hai sin su we tu na sai alternative suna hai na ma ge public tung transport tung system azu ko ni metro cities dai mi ko ni mi hai sin su we tu na sai akatu na kong lyang mi hai electricity ke cham pa bi gan ko hai mai tuang thoudui hai mai tuang gas hai sin su we dai kuma akadri na to picture bi gan ko hai aviation turbine fuel sami to plane ko samba mi tung thoudui azu hai ni mai gwai ni thukai turi na ka cham pa tung cho to bi gan ko hai petroleum crude oil crude na ka cham pa tung the thukai turi na da la tuang mai tung petroleum crude oil tho to bi gan ko hai Russia Middle East ka da suna Middle East 60% ko hai Middle East ko na ni kuma Russia ko na thu rao de 30 to 35% ko na de US ko to only 10% ko na de kuma India ko na ka cham pa mi to zu so only 8 to 10% ko na committee de pai na rao de na ni man do Middle East ko na committee de plan tong thau doi hai ko nge tu de plan ticket ni ko mai to ka cha pa ja de the theory suna plan ticket ni kuma kong ni moi tong nai bam tong ni the kuma ataw to to picture bi gan ko Middle East ko ri su pijan ko na India ko effect gong mi hai har ko wai effect gong pani to sai har ko wai problem gong pani to na sai har ko wai problem gong ai tu tai India dong agriculture ko wai problem gong pani to me ta nai the to bu su ten sor pijan ko anu thai Qatar ko na India pa ko wai har hai direct ka siam lo me ni phung gong di ta digidu gai to ka siam lo me na ma ge asa me to me ya to boi thak fertilizer khou sami to har ko hai kabiu gong tong cho to bigan ko hai ra gai tho mai hai Middle East kurina guang the mi tong liquid petroleum gas luina har ka sam ko hai sin su we to na sai na ni har ka sam ko sin su we mi tong gas hai ma ge tu tai har ka sam mi tong sang hai pai na rau kai puni the hai di da ko me tu tai har man hai kong bam no we kong bila sa phang tau mang na bam no we tikitu ka guai na Middle East nek tu na guang mu tong po sin na sin su we tong thom ma tikitu pai na reduce su baning thra srop ka thong ta srop khat du gai to reduce su baning thra ko me tu dai kaman to kong me ka cha puat man to phangsi puat to phangsi me to ka cha de thina kuma har ma khe har rao the agriculture ko pai na ka biu ka man the te mai ta la to la de di te bo zo ta problem to pai gan ko hai ai gra do sa ko ma petroleum khorina sumpa me tong diesel mi hai diesel hai te boi toin question su to to began ko tractor da mi question su te hai ko ma tractor da mi ko mi hai diesel sin su te truck da mi question su te transport su ko ni te boi ge na me phung pat phung hoi khong hai pai na sin su te har hai country khatri na phung pa khang mi te state khat phung ran pa khang railway tung man hai company the hai na ma flight tung man hai company the hai go hai korina har phung pat bam no we mi go hai korina ka ge na mi kwat phung gwang bam no we kum te mi tho poi gwai na kung pin tong ni agriculture tong poi gwai hai kum ma mai tong Middle East tong ri tong impact hai te bu so to piken ko hai India tong paisa hai pai na value wai kai puni the ata wai India tong paisa hai 94 rupees ba me to na sai sa me ka ba ki tu US mi tong dollar lupa akhat riu kang hai India mi tong paisa lek school bu hai ti bu tai nang hai 94 rupees ti na US mi tong dollar akhat hai la khang ni tina ne khanong de to 86 dugai na bam tong in na si ataw tho 94 kutange to me tong pa hai nai the news ko areu the kalam tho US tong dollar hai pai na demand su the increase su thau the to boi jang khang cho to piken ko hai India Marina thau doi hai country khatrina phungwang khang kadai su na US khoruna phungwang khang Middle East korina kung phungwang khang su piken ko hai India paisa hai US dollar ko hai gon pa rai pu dai na mi hai gon pa kang to boi thak su pani cho to piken ko hai India paisa hai 94 rupees ting na US mi tong dollar akhat na la ka ngin asi ko mai tu tai US tong dollar hai thaudoi bung akhat ko hai azu cho to piken ko hai 100 rupees dugai ta $100 dugai tang thina ko mai tu tai into su to kum piken ko hai India tong paisa tong value hai pai na han kai ki tong eda ataw hai 94 rupees tang ngai tu na sai na US tong dollar akhat ra kang roina mi ti hai depreciation tu na ne kawe India me paisa hai raw kai piken ko thu value hai law kai piken ko thu India me pot ka go hai na thaudoi na mang ma
poi ka guai na country bai trina phungwang da khang su began ko hai import so mai man hai pai na kong pani the sami ki tu country bai trina phung India ko phungwang khang su began ko hai pai na kaman kong pani pisa pai na man puni kuma overall ko job began ko hai ka guai na job began ko hai India mi tong economic grow hai pai na su dengam ni thom ke economy hai pai na swan kai pani India tong GDP hai pai na swan kai pani pai na rau kai pani te asai dawlon hai asai tung tingkom hai economic survey thare na GDP hai 7% na gwai hai grow su hai to mai ta nai tikitu mi tung ri pai pujeng kurina asai dawlon to grow su dengam pura kai to mai ta lo mame expert azu roina kuma Middle East ko hai ri pai pujeng koroina kuma Middle East ko ri pa bujen kurina India ko effect go mai mai na mage tikitu kadai so mai important so lang mai na sabam dinda te bai ba ngoi to link su ngam te taw ai sa ka mai tong point kurina link su tut tong te kuma idea gong kan ni te ai ka goina sabam mai tu tai video hai seng lang ni pujen kurina mi kurina ngalo kan ni te bai ba mi to sabam maksina concept kurina kuma link su to kan ni te idea hai gongam kan ni te mi goina ta tingku te joro me kang ta